हेलो हाय जय जगन्नाथ केमती अच्छे आपने आशा कर भल थे तो आ गए नुआ ब्लग आपको स्वागत। तो भावुथे एत दिन है ब्लग कौन पर आसुना तो किसी प्रोब्लेम चलता दिक्कत था से ब्लग आसुना तो बर्तमान ठीक बोला मोटर ब्लग बर्तमान ब्लग आसो आ गोटे नुआ जगार अच्छी तो बर्तमान मोटर ब्लग को जी जी जगार मुझे से जगह आपको देखी आप गैस कर कहे कौ जगह तो चलो सीधा मोटर ब्लग सेटअप को जी बर्तमान मोटर ब्लग सेटअप पिंधि पकी तो आम टाइगर भी बाहर अच्छी तो बर्तमान मोटर ब्लॉक रेकर्डिंग स्टार्ट करिया मोटर ब्लॉक सेटअप आसी जाइए तो देखिए आम टाइगर ठिया ये तो पानी मारिक पूरा सफा है बहुत दिन चला ही नाला से धूली फूली हो जाता तो पानी मारी पूरा चकाचक कर देछि तो जीवा तो आगे गेटा खोलीदेवा गेटा खोल देकी जीवा तो चलो गेटा खोलदेवा तापर आम टाइगर काढ़ी जीवा गेट टे लगेदेवा गेट लगे सारिक आम टाइगर पर बसवा बहुत दिन टाइगर आम चली नाला से थटो देवा हम तो चलो सीधा सीधा रास्ता को बाहर की लगभग अंजादा लगे पारे तो ये साइड जो पार्क गुरा अच्छी तो ये देखिए लगभग अंजादा लगे पारे मुझे जगार अच्छी तो कहीदे आप मुझे बालेश्वर तो बालेश्वर किसी कम अच्छी तो सीठी बालेश्वर मोटो ब्लॉग करुँची तो यहीटा माने बालेश्वर मोर फास्ट मोटो ब्लॉग वीडियो आसो तो बालेश्वर टाउन उपर फास्ट मोटो ब्लॉग वीडियो आसो मोर से टिके तो नर्भस लगुच कहीं टाउन उपर गाँव गोटे अलग टाउन उपर गोटे अलग तो ये देखिए बिजु श्रुति तो बिजु श्रुति से टर्निंग पाखे मुझे अच्छे छतरी टिके खाली आग को तो देखा टाइगर केमती परफॉर्मेंस रोचे जमती सेमती ना अलग टाउन ले गोटे मजा अलग रास्ता देखुं तो पूरा खतरनाक टाइप रास्ता अच्छी एकदम खुला आ गोटे बड़ दिक्कत हो ठा ठारे सिंगलाल आप ठिया ठिया गांडी मुंड पूरा अंधार होते जोर माने खतरा सिग्नाल अच्छी देखु ये गोटे आगे सिग्नाल अच्छी जो जाओ आमर येलो अच्छी पलैवा जाओ भगवान फास्ट सिग्नाल आम पास करदे कि माने सिग्नाल मिललानी आमको तो आग को देखा आग को कौ सिग्नालटा अच्छी आग गोटे पुणी गोलाई अच्छी तो एमती किसी जगह रोचे माने बिकाल टे मौसम टे अलग टाइप लगे देखिए ये साइड आम स्टेशनटा अच्छे सैड्रे तो यहाँ देखिए स्टेशनटा आ साइड रेलवे जाइए तो यहाँ गोटे गोटे बिकाल गोटे एयरटेल गोटे मौसम अलग राइड्रे जीव बर्तमान नुआ नुआ मत अड लगे कहीं मुझे एका कर जगह ठीक से जानी ना कौ जगह माने बहुत जगह देखार अच्छी आपन को बहुत जगह माने बहुत सारा जगह देखार अच्छे आपन को मुझे तो जानी ना कौ जगह केमती कौन जगह तो कौ जगह मुझे तो जानी ना नुआ तो मुझे भी जाड़ी गली 4-5 दिन भितर मुझे भी देखेबी बहुत सारा जगह देखेबी पहुँची गले आम ये देखुं स्टेशनटा आई आगे गने ओभरब्रिज पड़ो देखुं तो बस जाऊँगी इंडिकेटर मांड कि दौना कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं यहाँ आम ओभरब्रिज आगे यहाँ अच्छी तो प्राय तो यहीटा को समस्त जानते कहीं सस्ता सुंदर शॉपिंग मॉल आम माने मिडिल क्लास फैमिली सस्ता सुंदर शॉपिंग मॉल होचे यहाँ तो ये भितर बहुत सारा जिनस अच्छी माने ओभरब्रिज तले तो बहुत सारा जिनस अल्प स्वल्प रेट्रे मिले सुविधा रेट्रे ये तो देखते स्टार्ट हो ये भिड़ भाड़ टे अधिक हुए टे कम अच्छे आउ घंटा खंडे पर पूरा भिड़ हो देखुं भीतर को देखुं तो भितर पूरा एकदम बहुत सारा दुकान अच्छे बेल्ट पाखु नहीं चछमा पाखु नहीं कि जूता पाखु नहीं कि ड्रेस फ्रेस सबू बहुत सारा कम सम टे मिले बहुत दिन है वीडियो आसुना चैनल कहीं बहुत सारा टेंशन चलता से टेंशन मुझे देवाक चाहूनी कि कहवाक चाहूनी तो जहाँ भी था अल्प स्वल्प किसी अल्प होती आहरी बहुत सारा अच्छी तो यहाँ गोटे डीजे हो RN कौन डीजे तो पूरा एकदम बड़ टाइप पूरा है बालेश्वर ओभरब्रिज
କିଛି ଏମିତି ଅଛି। ଓଭରବ୍ରିଜଟା କିଛି ଏମିତି ଅଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲା। 5ଟାରୁ 6ଟା 5:30 6ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼। ମାନେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଭିତରେ କଟିକି ଯାଇପାରିବେନି, ଏତେ ଭିଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଡେଲି ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ କିଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଷ୍ଟେସନ୍। ତ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖିପାରୁଛେ ମାଲ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି, ତେଲ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି କ'ଣ ସବୁ। ତ ମାନେ ଜାଣିଛେ ଆପଣ ମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥିବେ କି କେତେ ସ୍ପିଡ଼ ଚଲେଇବ କ'ଣ କରିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସ୍ପିଡ଼ ଚଲେଇ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଟାଉନ୍ ଏରିଆ ନା। ତ ହାଇ ରୋଡ଼ ଏରିଆ ସେ ଗୋଟେ କଥା, ଟାଉନ୍ ଏରିଆ ମାନେ ଗାଁ ମାନେ ଠାରେ ବାଙ୍କ ଛତି ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ବାହାରି ହେଉଛି, ଯେମିତି ବେଶୀ ସ୍ପିଡ଼ ଚଲେଇ ହେବନି ଆଉ ଟାଇଗର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ଼ ବି ଦେଖିପାରିବିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆସିବ କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଟାଇଗର ଟପ୍ ସ୍ପିଡ଼ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଆସିବ ଡିଟେଲ୍ସ। ଖାଲି ଟିକେ ଖାଲି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ତ ଏଇଥରକ ମାନେ ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଇଠି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏଇଠି ଟିକେ ଧାସିବା ଆମ ଟାଇଗରକୁ, କେତେଟା ଖିଞ୍ଚିବା, କେତେଟା ଯାଉଛି ଦେଖିବା, ଚେକ୍ କରିବା। ଟାଣି ହେବନି ଗାଡ଼ି, ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଗାଡ଼ି, ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଗାଡ଼ି। ମାନେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ତ ଟାଉନ୍ ଉପରେ ନା। ଆସିଲା ତ ଚାଲ ସିଧା ଯିବା ଟପ୍ ସ୍ପିଡ଼। ରହିଯା ରେ ବାପ, ରହିଯା। ଆଉ ନା ଟାଉନକୁ ଆସିଲା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ। ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ଚାଳ ଘର ଇଏ ଘର। ଏଠି ଗାଁକୁ ଟାଉନକୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ତ ଫିଲ୍ ହେବ ନା, ଯେ ଗାଁରେ ଥିବ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ମୋ କଥା। ବାପରେ ଏଇଟା ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର। ତ ବୁଟଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଆମ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଜଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ପାଖରେ ଅଛି। ଚାଲ ତ ଏରି ଭିତରେ ଇମାମି ମନ୍ଦିର ଯିବା। ତ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମାମି ମନ୍ଦିରଟା କେମିତି, ଯିଏ ବି ଦେଖିନଥିବ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ଆସିବ, ଇମାମି ଭିଡ଼ିଓ ମନ୍ଦିରଟା। ତ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ସେଇଟାରେ ମାନେ ଭଲସେ ଆସିବ ପୁରା ଏକଦମ। ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆସିବ, କେଉଁ ପଟେ ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ କେଉଁ ସାରା ମାନେ କେତେ ସାରା ସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଗଲେ କେଉଁଠି ରଖିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ପୁରା A to Z ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଯିଏ ବି ଯାଇନଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆରାମସେ ଆସିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍ ଅଛି। ତ ରୁମ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗେଟ୍ ଟାଇଗରକୁ ଠିଆ କରିଦେବ। ଆଉ ଟାଇଗର ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ନା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ହେଉଛି, ସୋରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ, କେବେ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାମଟା କରିବାକୁ ହେବ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିକ୍କତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖିବ ତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ କ'ଣ କିଛି ଦିକ୍କତ ହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି। ତ ଯିବା କି ଏରି ଭିତରେ କେବେ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାମଟା ବି ଟିକେ କରିକି ଆସିବା। ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ଟାଇଗରକୁ ଭିତରେ ଲକ୍ କରିକି ଯିବା ଆମେ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି, ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ କାମ କରୁଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବି।